हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्लास 9 की नन्हे लेक्चर ज़मूंगा दे सिस्टम ऑफ यूनिट्स नुदी के वमूंगा वायु सिस्टम इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स खुदागे नमख के राजू ची द सिस्टम इंटरनेशनल ज़रूरत वली रागे यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ज़रूरत वली रागे। ठीक शा नो सिस्टम ऑफ यूनिट्स लावल मुंगा राजू दा मुंग सरा अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज यानी दा सेट ऑफ यूनिट्स दे दा मुंग सरा कम की ची द टोल फिजिकल क्वांटिटीज द पारा यूनिट्स ता नो दा सेट ऑफ यूनिट्स ता मुंग सवायु सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोर तवायु। ठीक शो खो द 1960 नमख की बा प दुनिया की डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ के दो खलकुबा मुख्तलिफ पैमाइशी प मुख्तलिफ यूनिट्स की कवले यानी प बरतानिया की बयो नु प अमरीका की बबलो प पाकिस्तान की बबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ के दो। ठीक शो नो आगे की मुंग सर मेन हाईलाइट्स चिकमू आगा MKS सिस्टम हो यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम द लेंथ द पारा बे मीटर यूज़ काओ द मास द पारा बे किलोग्राम यूज़ काओ और द टाइम द पारा बे से यूज़ काओ सेकंड यूज़ काओ बल पकी मुंग सर हो CGS सिस्टम यानी द लेंथ द पारा बे सेंटीमीटर यूज़ काओ द मास द पारा बे ग्राम यूज़ काओ और द टाइम द पारा बे से यूज़ काओ सेकंड बल मुंग सर हो FPS सिस्टम यानी द लेंथ द पारा बे फुट यूज़ काओ द मास या द वेट द पारा बे पाउंड यूज़ काओ और द टाइम द पारा बे से यूज़ काओ सेकंड यूज़ काओ नो स्पदी की मुख्तलिफ खराबियाँ निदावे चे मेजरमेंट बदल के देशु मेजरमेंट यानी प दुनिया प यौ गोट की यौ शान के देशु प पाकिस्तान की यौ शान मेजरमेंट के देशु प अमरीका की बल शान के देशु प बरतानिया की बल शान के देशु नु ददी शॉर्टकमिंग दूर कवलु द पारा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर IBWM इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर प 1960 की प फ्रांस की के नास्तल और यौबल सिस्टम इंट्रोड्यूस के चागे ते सनुम वर्क SI सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल बेसिकली द्रे कैटेगरीज द डिवाइड शो यौ SI बेस यूनिट्स कम चिस्ता सु द कोर्स हिस्सा दा बल सप्लीमेंट्री यूनिट्स कम चिस्ता सु द कोर्स हिस्सा न द फर्स्ट ईयर की बहुआ है। ठीक शो बल मुंग सरा डेराइव्ड यूनिट्स दी कम चिस्ता सु द कोर्स हिस्सा दा नो अवल राजू ची बेस यूनिट्स कम दी। ठीक शो नो बेस यूनिट्स आगो बुनियादी बेस फिजिकल क्वांटिटीज मुंगा वील दी ऑलरेडी ची दा आगा क्वांटिटीज दी कम ची बुनियाद जोड़ाई नो दा दागा क्वांटिटीज यूनिट्स तद्वी सनुम वर्क बेस यूनिट है वाला वर्क यानी लेंथ मुंग सर यौ बेस फिजिकल क्वांटिटी दा दी यूनिट मुंगा मीटर है वागिस्त यानी विलची लेंथ बमुंग पसकी नाप कौ प मीटर्स की सही दा मास द्वेम यूनिट हो द्वेम फिजिकल क्वांटिटी दा दी यूनिट सशे दे किलोग्राम दे kg सिंबल दे टाइम द्रेम फिजिकल क्वांटिटी द बेस फिजिकल क्वांटिटी दी यूनिट सेकंड दे और सिंबल सदे S दे टेम्परेचर सलोरम बेस फिजिकल क्वांटिटी दा दी यूनिट केल्विन दे और K सदे सिंबल दे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी ची एटॉमिक पार्टिकल्स पकी मुंग मयर कौ दासी यौ यूनिट दी यूनिट सदे मोल दे MOL सदे सिंबल दे करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट दी यूनिट सदे एम्पियर दे और लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट दी यूनिट सदे कैंडेला दे और CD सिंबल दे ब्याराजू डिराइव्ड यूनिट्स लेक डिस्कस कौ यौ सो डिराइव्ड यूनिट्स को डेर शे दी यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज बेशुमार दी नो दा से डिराइव्ड यूनिट्स हम बेशुमार दी खो यौ सो यूनिट्स जिस्ता सु द पोई द पारा डिस्कस कोमा ची यावगी क्या वलने राजी वॉल्यूम ची संग मुंग पर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की वेले हो ची कल द्रे लेंथ मल्टीप्लाई शी यौ बल सरा नो वॉल्यूम ती जोड़ शी नो द यौ लेंथ यूनिट मीटर दे बल नो मीटर क्यूब। ठीक शो बिया मुंग सरा स्पीड या वेलोसिटी राजी स्पीड
مونږ سره ډیسټنس ډیوایډډ بای ټایم برابر دی او ویلاسټي مونږ سره ډیسپلیسمنٹ ډیوایډډ بای ټایم برابر دی خو ان ایدر کیس ډیسټنس مونږ په میټر کې ناپ کوو او ټایم په سیکنډ کې نو میټر پر سیکنډ د دې څه دی یونټ دی دغه شان اکسلریشن ویلاسټي ډیوایډډ بای ټایم برابر دی نو د ویلاسټي یونټ دی میټر پر سیکنډ یو ټایم وسره بل ملټیپلای کړو میټر پر سیکنډ سکویر بشي دغه شان فورس د فورس یونټ دی نیوټن ٹھیک شه خو نیوټن برابر دی د کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر دا راوته کیلوګرام مونږ سره ام د پاره د ماس د پاره میټر پر سیکنډ سکویر د اکسلریشن د پاره اف د ام ا برابرۍ کنه ٹھیک شه نو دا غې نه دا راوته دی ٹھیک شه ها بل مونږ سره ډینسټي دا ډینسټي مونږ سره ماس پر یونټ والیوم ته مونږ وایو نو د ماس یونټ د کیلوګرام او والیوم مونږ بار دا د ډیرایو کړی دی دا غې میټر کیو نو دا یو سو ډیرایوډ یونټس مونږ ویل بیس یونټس هم ویل او سیستم انټرنیشنل هم وپیژاند چې دا کم سیستم اف یونټس دی دا نننې لیکچر را روان لیکچر پوری را روان لیکچر زمونږ به ان شاء الله significant figures اور prefixes دا به زمونږ را روان لیکچر ټیک شه دا غي پوری الله حافظ thank you so much